नाणिया की मुहम्मत में फिर से खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं आखिरी जंग और आज हम उसका 10वां बाब पढ़ेंगे। कौन अस्तबल में जाएगा? जिल के कान पर गदगदी का एहसास हुआ। जेवर उसको कुछ कह रहा था और उसका घोड़े वाला मुंह उसके कान के पास ही था। जैसे उसकी बात समझ में आई, जिल मुड़कर पीछे की तरफ गई जहां पजल खड़ा था। उसने जल्दी से शेर की जिल्द को पजल से अलग किया। अभी उस जिल्द को ओढ़े हुए पकड़े जाना बहुत खतरनाक होगा, जबकि बनमानस ने उस तरीके से भीड़ के सामने सब लोगों को बताया था। वो जिल्द को कहीं दूर छुपाना चाहती थी, लेकिन जिल्द बहुत वजनी थी। उसने नजदीक की झाड़ियों में उसको डाल दिया। फिर उसने पजल को इशारे से अपने साथ दूसरों के पास ले लिया। बनमानस फिर से बात कर रहा था। अब इस बुरी बात होने की वजह से अजलान, मेरा मतलब है तैशलान, और ज्यादा नाराज हो गया होगा। उसका कहना है कि तुम लोगों पर बहुत ज्यादा नरमी की गई है कि हर रात को तुम लोगों के सामने आ जाना ताकि तुम उसको देखो। अब से वो बाहर नहीं आएंगे, समझे? सारे जानवर एकदम से अफसोस की आवाजें निकालने लगे, लेकिन अचानक उनमें से हंसी की ऊंची आवाजें आने लगी। सुनो, बंदर क्या कह रहा है? कोई चिल्लाया। हम जानते हैं कि वो अभी अपना अजलान हमारे सामने पेश नहीं करना चाहता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। क्योंकि उसके पास नहीं रहा। उसके पास कुछ था भी नहीं सिवाय एक गधे के जिसकी पीठ पर शेर की खाल थी। अभी वो भी उसके पास नहीं, तो उसको मालूम नहीं कि क्या करना है। टिरियन उनका चेहरा नहीं देख सकता था जो आग की दूसरी तरफ बैठे थे, लेकिन उसका अंदाजा था कि ये ग्रफल की आवाज है। और जब एकदम से तमाम दूसरे बौने लोगों की आवाजें उसमें मिल गईं, तब उसको यकीन हो गया कि वही है। वो सब एकदम गाने लगे। मालूम नहीं कि क्या करना है, मालूम नहीं उसको, क्या करूं, क्या करूं, मालूम नहीं उसको। खामोश! रिश्तेदार खान गरजा। खामोश मिट्टी के बच्चे! मेरी बात सुनो, तुम नाणिया की मखलूक। नहीं तो मैं अपने सिपाहियों को हुक्म दूंगा कि तलवार से तुम पर हमला कर दें। आकाश शिफ्ट ने उस गंदे गधे के बारे में तुमको समझाया था। क्या इसकी वजह से तुम समझते हो कि अस्तबल में हकीकी तैशलान नहीं है? क्या ऐसा समझते हो? खबरदार, खबरदार! नहीं नहीं, भीड़ का ज्यादा हिस्सा कहने लगा, लेकिन बोने ने कहा, जी हां काला आदमी, हम यही समझते हैं। आओ बंदर, हमको बताओ कि अस्तबल में क्या है। हम देखेंगे तो मानेंगे। अगली खामोशी में बनमानस ने कहा, तुम बोने लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। शाबाश, लेकिन इतनी जल्दी मत करना। मैंने ये नहीं कहा कि तुम तैशलान को नहीं देख सकते हो। जो भी उसको देखना चाहता है वो उसको देख सकता है। हजूम खामोश हो गया। फिर कुछ वक्त के बाद रीछ ने सवालिया अंदाज में कहा, मैं समझा नहीं। वो बुड़बड़ाया, मैंने सोचा कि तुमने सोचा, बनमानस ने उसकी बात काटी। जो तुम्हारे दिमाग में होता है उसको सोचना नहीं कहते हैं। तुम लोग मेरी बात सुनो।
کوئی بھی تیشلان کو دیکھ سکتا ہے لیکن وہ باہر نہیں آئے گا۔ اس کو دیکھنے کے لیے تم کو اندر جانا ہوگا۔ ہائے، شکریہ شکریہ جناب، کچھ درجنوں میں آوازیں آئیں۔ یہی ہماری خواہش تھی، ہم اندر جا کر اس کو روبرو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وہ نرمی اور محبت سے پیش آئے گا جس طرح کہ پہلے ہوتا تھا۔ اور پرندے چہچہا رہے تھے اور کتے بھونکنے لگے۔ پھر ایک دم سے بہت سارے جانور کھڑے ہونے کی آوازیں آئی اور وہ سب کے سب آگے آنے والے تھے، لیکن بدمانس چلایا، پیچھے ہٹ جاؤ، ایسا نہیں، ایک دم سے نہیں۔ جانور رک گئے۔ کچھ کی ایک ٹانگ ابھی ہوا میں لٹک رہی تھی، کچھ کا سر ایک طرف کیا ہوا تھا، کچھ کی دم ہل رہی تھی۔ لیکن میں نے سوچا کہ آپ نے کہا، ریچھ کہنے لگا، لیکن شفٹ نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھیے، سب جانور آگے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کوئی بھی اندر جا سکتا ہے، لیکن ایک ایک کر کے۔ کون پہلے جائے گا؟ تیشلان نے یہ نہیں کہا کہ میں نرمی سے پیش آؤں گا، بلکہ پچھلی رات سے جب اس نے راجا کو ہڑپ لیا تھا، ابھی تک وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا ہے۔ آج صبح وہ بہت گرج رہا تھا۔ میں خود آج رات کو اس کا سامنا کرنا نہیں چاہوں گا، لیکن آپ کی مرضی، کون پہلے جائے گا؟ مجھے کچھ نہیں کہنا اگر وہ تم کو کھا جاتا ہے یا تم کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے، وہ تمہارا مسئلہ ہوگا۔ کیا تم بونے میں سے کوئی جائے گا؟ دلی دلی آؤ اور مر جاؤ، گرفل ہنسا، ہم کو کیا معلوم کہ تم نے اس میں کیا رکھا ہے۔ اچھا، بدمانس چلایا، ابھی تم سمجھتے ہو کہ اس میں کچھ تو ہے کیا؟ کچھ دیر پہلے تم سب کافی شور مچا رہے تھے، اب کیسی خاموشی؟ کیا ہوا؟ کون جائے گا؟ لیکن سب جانور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ ابھی ایک بھی دم خوشی سے ہلائی نہیں جا رہی تھی۔ بدمانس آگے پیچھے چلتے ہوئے ان کا مذاق اڑانے لگا۔ ہو، وہ ہنسا، میں نے سوچا کہ تم سب تیشلان کو روبرو دیکھنے کے بڑے شوقین ہو، ابھی ذہن بدل گیا کیا؟ ٹیرین نے جل سے سننے کے لیے اپنا سر نیچے کیا۔ استبل میں ابھی کیا ہے؟ جل نے کہا۔ کیا معلوم؟ ٹیرین نے کہا۔ زیادہ امکان کہ 2 کیلورمینی فوجی تلوار لیے تیار کھڑے ہیں۔ اچھا، جل نے کہا، کیا ممکن ہے کہ وہ بری چیز جو گزرتے نظر آ گئی تھی وہاں ہے؟ تیش دیوتا خود، ٹیرین نے کہا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حوصلہ رکھیں بیٹی، ہم سب حقیقی ازلان کے پاؤں کے بیچ میں ہیں۔ پھر حیران کن بات ہوئی، جنجر نے بالکل آرام اور صفائی سے کہا، میں جاؤں گی اگر تم لوگ چاہتے ہو تو۔ تمام جانور بلی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی چلاکی کا خیال کریں راجا جی، پاگن نے راجا کو کہا۔ وہ لانتی بلی ان کے کھیل میں ہی ہے، بلکہ اس کے مرکز میں ہی ہے۔ جو بھی اس استبل میں ہے اس کا نقصان نہیں کرے گا۔ پھر جنجر باہر آ کر بتائیں گے کہ میں نے کوئی ماجرا دیکھا ہے۔ لیکن ٹیرین کو جواب دینے کا موقع نہیں ملا۔ بدمانس بلی کو بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہو دلیر بلی، اس کو روبرو دیکھنے کے لیے تیار رہو، آ جاؤ، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اگر تمہاری مونچھ ڈر کے مارے اڑ جائیں تو مجھے کیا؟
یہ تمہاری بات ہوگی۔ اور بلی اپنی جگہ سے اٹھی اور دم سیدھا اوپر کی طرف وہ چلتی گئی۔ اس کے بال میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں تھے۔ وہ آگے آئی اور آگ سے گزر کر ٹرین کے اتنا قریب سے گزر گئی کہ انہوں نے پوری طرح اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی بڑی ہری آنکھیں بالکل پرسکون تھیں۔ بالکل بے فکر، یوسٹس نے سرگوشی میں کہا۔ اس کو معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر بن مانس ہنستے ہوئے اور منہ بناتے ہوئے بلی کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے کنڈی کھول دی۔ ٹرین کو بلی کے گرگر کی آواز آئی اور بلی تاریک دروازے میں گئی۔ آئی آئی آؤ آئی! اتنا شور کہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے کبھی بلیوں کو آدھی رات کو لڑتے سنا ہوگا۔ آپ ان کی آواز سے واقف ہوں گے۔ یہ اس سے بھی بڑی اور بری آواز تھی۔ بن مانس پیچھے گر گیا اور جنجر نہایت تیزی سے استبل سے آسمانی بجلی کی طرح نکلا۔ وہ سیدھا بھیڑ میں گھسنے لگا۔ کوئی ایسی بلی سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ جانور اس طرف اور اس طرف اس کے راستے سے ہٹ گئے۔ دیکھیے، بلی باہر بھاگ رہی ہے۔ وہ ایک درخت میں سیدھا اوپر گئی اور وہاں لٹکی پیچھے دیکھنے لگی۔ اس کی دم اس کے جسم کی طرح موٹی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پرچھ کی طرح بڑی ہو گئی تھیں۔ اس کی پیٹھ پر ایک ایک بال کھڑا تھا۔ میں اپنی داڑھی دوں گا اگر معلوم ہو جائے کہ وہ جانور فنکاری کر رہی ہے یا حقیقت میں خوف کھا گیا ہو، پاگن نے سرگوشی میں کہا۔ خاموش میرے دوست، ٹرین نے کہا، کیونکہ کپتان اور بن مانس سرگوشی میں بات چیت کر رہے تھے اور وہ ان کی بات سننا چاہتا تھا۔ وہ سن نہیں پایا سوائے اس کے کہ بن مانس نے شکایت کی کہ ہائے میرا سر، لیکن اس کو اندازہ ہوا کہ وہ دونوں بھی جنجر کی ان حرکتوں سے حیران ہو گئے۔ اب جنجر، کپتان نے کہا، چپ ہو جاؤ، ان کو بتاؤ کہ کیا دیکھا تھا۔ آئی آؤ، بلی چیخی۔ کیا تم بولنے والے جانور نہیں ہو؟ کپتان نے کہا۔ پھر شور مت کرنا اور ہم سے بات کرو۔ جو ابھی ہوا بہت برا لگا۔ ٹرین کو یقین تھا کہ بلی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی اور باقی کا یہی اندازہ تھا، لیکن اس کے منہ سے وہی خوف اور ڈر کی آوازیں آئیں جو کسی بھی UK کی بلی آدھی رات کو سناتی ہے، اور جتنی آوازیں وہ نکالتی گئی اتنا زیادہ وہ بولنے والے جانور جیسی نہیں لگی۔ جانوروں میں خوف کی آوازیں پھیل گئیں۔ دیکھو، ریچھ بولا، وہ بول نہیں سکتی، وہ بولنا بھول گئی ہے، وہ پھر سے گونگی مخلوق بن گئی ہے، اس کا چہرہ دیکھنا۔ سب کو نظر آتا تھا کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر ان سب ناڑین مخلوقات پر خوف چھا گیا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو جب چھوٹا ہی تھا بتایا گیا تھا کہ نارنیا کے بالکل شروع میں ازلان نے نارنیا کے بولنے والے جانوروں کو آگاہ کیا تھا کہ اگر زیادہ برائی کی تو وہ دن آئے گا جب وہ بولنا بھول جائیں گے اور وہ دوسرے ملکوں کے گونگے جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور اب ہم پر وہ دن آ گیا۔ وہ کراہنے لگے۔ رحم، رحم! جانور چلانے لگے۔ ہم کو بچاؤ شفٹ جی،
हमारे और अजलान के दरमियान में खड़े रहें, आप उनसे हमारी जगह बात करें, हमको जुर्रत नहीं, हमको जुर्रत नहीं। जिंजर बिली उस दरख्त पर ऊपर चढ़कर गायब हो गई और वो दोबारा नजर नहीं आई। टिरियन का सर झुका हुआ था और उसका हाथ उसकी तलवार के दस्ता पर था। उस रात की होलनाक बातों ने उसको परेशान किया। कभी उसको ख्याल आया कि तलवार निकालकर उन कैलोर्मिनियों पर हमला करना बेहतर है। फिर उसके जहन में आया कि नहीं, इंतजार करना बेहतर है ताकि देखूं कि आगे क्या होता है। और अब एक और नया अमर पेश आया। भीड़ में से अचानक आवाज आई, मेरे बाप। और टिरियन को मालूम था कि ये कोई और कैलोर्मिनी कप्तान है, क्योंकि उनकी फौज में आम सिपाही अफसर को मेरे आका नाम से पुकारते हैं, लेकिन अफसर अपने सीनियर अफसर को मेरे बाप नाम से पुकारते हैं। जिल और यूस्टस इसके बारे में बेखबर थे, लेकिन नजर करने से उनको बोलने वाला नजर आ गया, और जबकि वो भीड़ के एक तरफ था, उसको देखना कदरे आसान था, जबकि उनको देखना जो आग के नजदीक थे उसकी रोशनी की वजह से मुश्किल था। ये कप्तान जवान और कैलोर्मिनियो में खूबसूरत था। मेरे बाप, उसने बड़े अफसर को कहा, मैं भी अस्तबल में जाना चाहता हूं। आराम से अहमद, बड़े अफसर ने कहा, तुमसे किसने पूछा? क्या इतनी कम उम्र में बोलना अच्छा लगता है? मेरे बाप, अहमद ने कहा, यह सच है कि मैं आपसे छोटा हूं, तो भी मैं आपकी तरह टारखान हूं और मैं तैश देवता का गुलाम हूं। इसलिए चुप, रिश्ता टारखान ने कहा, क्या मैं तुम्हारा अफसर नहीं हूं? तुम्हारा उस अस्तबल के साथ कोई तलक नहीं है, ये नानिया के लोगों के लिए है। नहीं मेरे बाप, अहमद ने कहा, आपने कहा है कि अजलान और तैश देवता एक ही हैं, और अगर ये सच है तो फिर तैश उस अस्तबल में है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा इससे कुछ ताल्लुक नहीं है? क्योंकि अगर एक बार तैश के चेहरे को देखने का मौका मिल जाए, मैं 100 बार मरने के लिए तैयार हूं। तुम बेवकूफ हो और तुमको कुछ नहीं आता, रिश्तेदार खान ने कहा, ये बहुत ऊंची बातें हैं। अहमद का चेहरा सख्त हो गया। क्या आपका मतलब है कि अजलान और तैश देवता एक नहीं हैं? उसने पूछा। क्या ये बनमानस हमसे झूठ बोल रहा था? बनमानस ने कहा, जाहिर है कि वो सब एक ही हैं। कसम खाओ बनमानस, अहमद ने कहा। हाय क्या बात, शिफ्ट ने कहा, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मेरे सर में दर्द है, जी जी कसम खाता हूं। फिर मेरे बाप, अहमद ने कहा, मैं अंदर जाऊंगा। बेवकूफ, रिश्तेदार खान कहने लगा, लेकिन बोने एकदम चिल्लाने लगे, काले वाला, उसको अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो? क्या सिर्फ नानियन अंदर जा सकते हैं? क्या आपके लोग नहीं जा सकते हैं? तुमने उस अस्तबल में क्या छुपाया है जिससे तुम्हारे अपने लोग नहीं मिल सकते हैं? टिरियन और उसके दोस्त रिश्ता टार खान का मुंह नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो उसके पीछे थे। इसलिए उनको मालूम नहीं था कि उसके क्या तासरात थे जब उसने अपने कंधों को ऊपर करके कहा, आप गवाह हैं कि मैं उसके खून का जिम्मेदार नहीं हूं। चलो जल्दबाज लड़के, अंदर जाओ। फिर जिस तरह के जिंजर बिली ने किया था,
एमेत उस खुली जगह में आया जो अस्तबल के सामने और आग के पीछे था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा खुश था। उसका हाथ उसकी तलवार के दस्ता पर था और उसका सर ऊपर था। जब जिल ने उसका चेहरा देखा तब उसको रोना आ गया और जेवर ने राजा के कान में सरगोशी की, शेर के अयाल से मुझे वो लड़का पसंद है, हालांकि वो कैलोरमीनी है तो यकीनन वो तैश देवता से बेहतर माबूद के लायक है। काश हमको मालूम होता कि उस अस्तबल में क्या है, यूस्टस ने कहा। एमेट ने दरवाजा खोल दिया और वो अस्तबल के काले मुंह में चला गया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया। कुछ ही लम्हे गुजर गए, जो काफी लंबा वक्त लगा, और दरवाजा फिर से खुल गया। एक कैलोरमीनी फौजी मुश्किल से चलते हुए निकलकर मुंह के बल गिर गया। दरवाजा फिर बंद किया गया। रिश्ता टार खान एकदम से उस गिरे हुए फौजी पर झुक गया ताकि उसको देखें। उसको झटका लगा, लेकिन कुछ ही लम्हों तक। फिर उसने अपने आप को संभाला और भीड़ की तरफ मुतवज्जो होकर उसने कहा, जल्दबाज लड़के की मर्जी पूरी हुई। उसने तैश देवता पर नजर की और वो मर गया है। तुम सब आगाह हो। जी जी, हम आगाह हैं, जानवर चीखने लगे। लेकिन तिरियन और उसके दोस्त उस मरे हुए कैलोरमीनी फौजी को देखकर एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो जबकि बहुत नजदीक थे, वो कुछ देख सकते थे जो भीड़ नहीं देख सकती थी, क्योंकि भीड़ आग को पीछे से देख रही थी। बात यह थी कि ये मरा हुआ आदमी एमेट नहीं था, ये कोई और था, काफी बड़े उम्र का और एमेट के मुकाबले में मोटा, और उसकी दाढ़ी भी थी। हो, बनमानस हंस पड़ा। अब कौन अंदर जाना चाहता है? क्या हुआ? अब तुम सब क्यों शर्मा रहे हो? क्यों ना मैं अगला चुन लूं? तुम बड़े जंगली सूर आ जाओ ना। कैलोरमीनी फौजी, उसको यहां भगाओ जरा। वो तैशलान को रूबरू देखना चाहता है। वुफ! जंगली सूर ने उठकर कहा, मेरे दांत आजमा लो तुम लोग। जब तिरियन ने उस दलेर जानवर को अपनी जान के लिए लड़ने की तैयारी करते देखा और वो कैलोरमीनी फौजी उसकी तरफ तलवार निकालते देखा, और ये भी कि कोई उसकी मदद करने नहीं उठा, तब उसके दिल में कुछ टूट गया। अभी उसको परवाह नहीं थी कि कब दखल देना बेहतर होगा। तलवार निकालो, उसने अपनी साथियों को सरगोशी में कहा। तीर चलाने के लिए तैयार रखो, मेरे पीछे आओ। अगले लम्हे नार्नियन मखलूकात को क्या हैरान कुन माजरा, जब 7 मसल्ला लोग एकदम अस्तबल के सामने पेश आए। राजा जी अपने सर के ऊपर अपनी तलवार लहरा रहा था और उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं नानिया का तिरियन यहां अजलान के नाम से खड़ा हूं, ताकि ये साबित करूं कि तैश देवता गंदा दुश्मन है, ये बनमानस गद्दार है, ये कैलोरमीनी मौत के लायक हैं। तमाम सच्चे नाणियन मेरी तरफ हो जाओ। क्या तुम उसका इंतजार करोगे कि तुम्हारे नए हकम तुमको एक एक करके मरवा दें? अब क्या होगा? क्या हुआ? कैसी बात? अगले चैप्टर में देखेंगे। खुदा हाफिज। आखिरी जंग, आखिरी दिनों की बातें।